Okay, dili, yaki-yaki na lang. Okay, sige, dili boys, dito girls. Sige naman, formation pa kita. Sige na, distansya na. From the entrance, dito na po side girls. Dito na side girls, dito na side. Hello? Hindi ka galing. Nag-live boys. Girls, gawasi pa, gawasi. Para mas laro ang entrance, gawasi pa. Ang boys already na. Wow. Josephine, dali na, dali na. Dali na. Sino pa? Josephine, dito banda. Ah. Ay naman si Ramon. Sige, gawasi yan ay girls, gawasi, gawasi. Two lines na kabilaan ha. 2 lines na daan. Sige, hay man ang 2 lines, babe. Dalawa, Adrian Paris. Hello. Why ni Kuro? Bisa kita naman kamu. Sige. Ready na. Aray mo, partner. Hello. Roniel, gato Ay, may pinipari sa tuyo. Ay, may pinipari sa tuyo. Ay, may ibang sa section 2 na. Section 2 na. Sino ba na? Stanislaw. Radito. Alberto. Ano pa isa? Ramon. Sige na. Sige. Primero ba yung kag-last na nila practice? Ang yun ko na nasa pasto na rin. Okay, ready. Position. Ay, champion ni Sarah. Saray, usa ka dalawang gasolina. Usa ka dalawang mga tupa. Ready. Let's go.